Merenda nila guys ay French fries with cheese powder. Ayan. Tapos may juice sila. Is it yummy? Yummy? Do you like it? Good job. Dito ako guys sa payag nagluluto dahil maraming kahoy. Doon kasi gasol gamit ko. So dito kami sa payag. Dito ako sa payag ngayon nagluluto. Ayan oh. Ayan. Ang french fries. Maraming kahoy si mama. Ayan. Kaya ito ako nagluluto. Matagal kasi itong lutuin guys. Kaya kailangan talaga kahoy. So ito pa yung aking naluto. Pinauna ko muna si Samantha, si Shelton at saka si Sawyer guys kumain ng french fries. Tapos yung iba kasi kung pamangkin ayun naghihintay na doon sa balkon, sa porch ba. Sabi ko unahin ko muna sila ni Sawyer, Samantha at saka ni Shelton kasi nagutom na sila. Hindi na sila makapaghintay pa. Grabe ang pawis guys nagluto. Ako muna nagluto ng ulam namin guys dahil na-check up pa ni Ate Lynn yung kanyang anak sa yung mata na kasi niya kailangan ipa-check up. So ito guys pinakuluan ko na yung tawag dito yung manok. Tapos nagprito ako ng isda kasi hindi ko makain yung mama ko ng manok. Pero chicken joy sa Jollibee ko makain yun. Ayan guys. Ayan, naglaro sila. Agoy dong! Nagligid naman ka dira ah. Nagligid naman mo. Diri kuya. Hi guys. Diri kuya. Na kuya oh, napay sagbot kuya oh. Diri oh, napo sa kanal kuya oh. Sagbot. Uy, das pa sa gawas? Say, negas pa sa gawas, say. Limpyo lagi sila, limpyo. Ambot. Tato, das pa. So, is that bottle? Plastic bottle, yeah. Okay. Allah. Good job, Sam. Na, naguba na. Hala, patay mo ng papalo. Aray ko. Kira na kayo na. Nanapod. Nanapod, patay ka na. Patay ako pang patay. Lansang, dapat to kuya. Hoy! Ginuo ko. Ayun na. Ayun na. Ang isa? Ayun na. Be. Ayun na. Na-turtle na yung guys. O palay dito guys. Dami ng manok doon. Oh. Wala na. Bagong tataniman na naman to guys. Naglinis si Sam at saka si Shaira. May magibuhat jello. Manakaw ka pito. Unsay pito? Piso. Buringog ka. Ay, diha din na ibutang ang signuray. Yes. Did you? Let's see. This look like not enough. Smell it. It's not enough. It look like your arm. I did. Oh. All around here. Is this loose? Loose? It's fine. I could just Okay. pull it out. Did you turn off the aircon? Huh? Turn off you guys the aircon. You did? Did you put a repellent too? Ah, wala. You did? No? Can I smell it? No, your arm? Go. Bring the repellent in here. Huh?
Go put a repellent. Asa man? Ha? Magkuan, manghipos na mo ka. Asa man si RC? Wala man dire. RC, hipos na. Humana mo, manghipos na mo ka. Magkuat mo, ana. Very good. Oh. Pasag di dyan, patabanga dyan, para matuto dyan. Gipili ra po niya yung dalon. Hait ang kanang gabas, yan? Hait ang gabas, yan? Hait ang gabas? Did you put on the arm, the face? Your face, did you put it? You have to put in the face. Puntahan natin si Father, guys, kasi nagtuba siya og saging. Asa yung saging? Nara si Father. Asa yung saging? Ay, ito, ara. Gituba, giday niya. Guwang, ha? Guwang niya, di ay. Oh, this is a banana tree. Ala, hinog naman ay pao. Roger is saying na balik pa. That was shitty cuts feel like. Kaya manong? Ay, nakuha na gidi ay. Nahinog na, oh. Bananas. Hinog na ang saging. Are there Guwang na Are dyan. there normally bananas in the Philippines? Yeah. Where the trees are? There's a lot of banana. That kind. This kind of looks like a cucumber. Or hold it like that. Like, oh, so. Oh, bring it inside. To bring it inside. Yeah. Just do like that. No, no. Two hands. Together, Shilton. You don't know how. Just hold this. Don't that. Go. Just like that, and then here in the bottom. There's tiny ant crawling on me. Ah, Some ant dali. crawling from the. Don't touch this one because this is dugta. It's sticky. Sticky. Dali. It's sticky. You have to wash your hands. Can you take this, girl? It's too heavy. It's not too heavy. Too heavy daw. Ants on it. Ay, ma'am. Do sulod. Say mala. Hi guys. Hi guys, Tia is here. My niece. No more Shelton. Ana pa dai pa oh. Sulod, hapit-hapit na pud na. Di pa linghod-linghod pa mga next month. Next. Asa man tayo gituba? Johnny! Nai-snake dira. Na. Hello, mami. Sila ti sa Pagkisa po itong bala dito. Sila ti sa manta, mami. So sila po. Nag-usa mo sa dito. Ito yung Andrea, mami. Ah, okay. Si Samantha to sa Andrea. Naglaag. Ah, bali. Pakitouch. Ha? Si Kuan. Shaira. Na. Where are they going? Ewan ko. Anilingan sila Sam. Ug si Kuan. Where are they Asa going, na Mom? sila. They're going to that sila oh. Oh. What are they Naglaag doing? sila sa silingan, guys. Is that Shara's house? No. Then why, It's the neighbor. why are they going inside it? Come on, Because let's they're just go. Let's go. Everybody. Can we go inside there? Oh, come on. Let's go. Let's go. Let's go. Hey, not in the grass, Johnny.
Dire sila man udto guro. Ay okay ra gud kung gaghanon nimo, nya pagihapon, napagayon niya hapon. Na saging. Asa may magituba dito? Na wala ni kunin mo natuwatan jud. Lutumig manark. Unsa sabawon ano kadubuhon? Adubuhon kana lag sabawon. Manokers. Duwalay ka bukang gituba ni mapapa oh. Saging. Lupa ko na mo na. Asa man sila mga bata? Oh my goodness. Si Suya gidala nila. Gidala nila si Suya to ito sa kasagwig Ginoo ko mari. Ang kisi-kisi ayun oh. Agi. Isampa na ni. Asa man yang shoes? Wala kami. Nagbutas dahil siya. May kaya nagbutas food. Aray ko. Uy. Ang naong ni. Kisa palo. Dito. Hey! Di pa palo akis. Okay, bye. We're going here. Sari kangkong. Dahil na makaon man oh. Hala. Kuaman dahil ni ulo. Magbali ni. Be careful, that's a snake. I know. Be careful. There's a snake. I'm just looking. Ha? Ana, oh. Madali siya pwede ko anon pa. Ang mga sigbin, oh. Hi, Nana, you come on a journey. Ala, sige. Budalan ka papalo karon. Hi, guys. I'm walking. Hi, guys. Just not walking. Pa, kani pa, di siya pwede ko anon pa. Kanang urutan? Di siya pwede urutan? Dagan siya ko ano. Pasig na siya, baligya. Kangkong na? Magulay. Taka, magulay na. Gulay na Kapala yung sisto. Ang sa gitanom gina, nangwa na dira ah. Tanom na dira kay pakatay. Mao. Kato dito. Oh. Mato sila sa kalsada, magbaligya sila. Kani. Oh. Ay kangkong guys oh. Gitanom dai na. Oh. Gitanom. Adagang po sila balig kuan oh. Adagang sila sitaw. Sitaw at bataw. Ring silingan guys. Ay oh. Magpalit ta. Lakas kangkong nila oh. Pagpuyo mo ba? Marong mga igit. Apuka. Na. Atabay. Shelton, that's atabay. Don't step all the gardens here. Ano, that's atabay. This is a well. I know. Atabay. Like this. Wow. Lang ibaldo. La, don't step in there. If you go in there, That's their atabay. if you go in there, wait. Hoy! Hoy! If you go in there, will you never come out? Mom, if you go, Tambok, you never come out. Mom, if you go there, will you never come out? Tambok kay ilang kamatis pa no? Patambok kay ilang kamatis. Oh, out there. You can't get out if you fall in there. Oh. Hi, te. Tanatan aura. Hi, brother. Hi, brother. Ano di ba maglag gitu si Andrea? Ulaw man siya. Ingon sa mga.
Maulaw si Andrea. Ano maulaw man si Andrea? Hi guys. Lag-lag ko dito. Adobohon din lami. Tinani. Di ba sila mga ani ako raman kayo, may kangkong dito ah. Taon na. Yan ako dahil, tagkong daw, baga kayo, udlot. Gani inggo ka ba? Di na o kato kay ihaw na o. Ano tingin po sa dito kay ang lupa ba? Lamit kaayo. Spray. Tibi. Nakadala kong kangkong sa ilahang tanong para sa silingan ba nila mama o papa. Tanggal, lag lang dito ha. Salamat kay sa kangkong. Salamat kayo. Nakadalag kangkong. Tapos sila okra o pag may pahinaon. Palitan na ni kaya lang. Tingnan sa ihatag niya lang daw niya. Tingnan akong mga mabut. Ano na sila. Pauli namin dito sa balay. Nakadagwat pagkangkong. Lami na si adubuhon o niya. Ang lit kayo diri guys. May kaya walay init ba? O kayo init. Oh, kalibre gagmay pa. Pauli nami. Papa oh. Ay magkuha siya kangkong kay bahog sa kuan sa rabbit. Ito guys oh, tubig irrigation yan siya para mapuno para mabutangan og kuan tubig ang palayan. Abot nami. Daghan kay kahoy siguro diri ah. Nang. Grabe awas-awas ang tubig kay sa irrigation. Ay nagkaon dai si Kasi. Te, basig mo balik te ing naro te nga kuan. Kontak ko sa iya si Vince, katong technician kay magpakuyog na ito kuhan kanang kuliktag baktin. Ulan na ito siya. Ninusak. Beautiful ka naglusak. Away saging. Ito na mag-butter. Butter talaga. Ba ang stroller? Ngani man ako galusahay? Met. Met. Kita pa dito kita met. Person, malas yan. Merienda. O man kita di ba? Gani. Tungugong kay imong gilo tanawa ra gyud. Ano man na imin? Ha? Isod. Sakit ay naku, sakit ba na akong diri
Kamaulan ba ako? Maulit si Carson. Iya yun sungugog ayo. Kabalong uin na. Sungugon pa yung ayo.